Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Musaka ang presyo sa gasolina, samtang muubos og halos 3 pesos kada litro ang diesel ug sobra 3 pesos sab ang iubos sa kerosene. Managlahi ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo subay sa gianunsyo sa mga kumpanya sa lana karong adlaw nga Lunes. Sa managlahing anunsyo sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas Corporation, musaka og 20 centavos ang kada litro sa gasolina. Hinuon moubos ang presyo sa diesel og 2 pesos og 90 centavos kada litro ug 3 pesos og 20 centavos alang sa kerosene. Epektibo ang maong price adjustment matag alas 6 sa buntag, Martes, Disyembre 2. Samtang ang clean fuel matag alas 8 sa buntag. Matod sa Department of Energy Oil Management Bureau kun DOE-OIMD nga ang maong rollback sa diesel ug kerosene epekto sa posibleng ceasefire sa Ukraine ug Russia kung asa mawagtang ang sanksyon sa Russian oil ug manubra ang supply niini sa oil market.